Ćao. Ćao. Ćao, ja sam Filip Lučin, dobrodošli na moj kanal. Kao što vidite, odjeven sam biciklistički, ali još na biciklu nisam. Petak na večer je, sunčano je, čak nit ne pada kiša još. I spremamo se na jednu novu, neću reći avanturu, ali dogodovštinu. A kamo točno ćemo mi danas krenuti u ovo čudno doba dana, reći će nam Davorin Mancet, poznat kao Dadek M. Dadek, kamo ćemo mi večeras? Pa u nepoznato sigurno nećemo. Otprilike znamo da idemo prema Novoj Gorici u Sloveniji na talijanskoj granici. Trebali bi tam stići do sutra ovog doba. Tako da veselim se ovom lijepom biciklističkom izletu. Inače, mi smo 2/3 trojica bolje stari, bolje nori, odnosno po hrvatskom što stari to luđu. 1/3 ćete sresti uskoro, još ga čekamo. I ovo nam je u biti 4. flash maraton. Mislim da neću puno trabunjati o tome, nek ću vam dolje pisati. Evo nam i trećeg bedaka. Dobro. Sandi, zdrava. Bog. Kam idemo? Na RTL direkt? Na RTL, možda i na Novu. Može. Opazi. Ali se otkrivam u smjeru. Ajmo da. Let me pas, čekaj. Pazi. Ajde brzo. Tu bomo stali, onda tu nam je kontrolka u biti pri Dravi. Sljedeća kontrolna točka je na, znači negdje oko 2 ujutro. Odi. Može. Nema. Koliko li treba da je?
sam za svaki slučaj. I kratka pauza ovdje na benzinskoj za autocestu prema Žetalama, prema Rogaticu, sam gdje nema ništa jesti, pa je morao otići si priuštiti nešto. Dadek čini striptiz, to jest kontrastriptiz. Oblači se. Dobro, postalo je malo friško, za sad je alles klar. Auto, kamion. Može. Mogu smo sam po toj cesti se lepo ravno voziti. A da. Tu sad dole, posle te crkve, škola i autobusna kućica gdje sam ja čekao ljeti da onaj lepi pljusak prejde. Ako se sjećaš, dok sam se vraćao 5. dan iz... Alo, kaj vam povijesne činjenice povedam. Detalje povijesti. Evo, tam dole. Točno tu. Auto! Pazi šuder, pazi stop. Nima više. Tam gore, sorry. Taj prvi izlaz. Tu pri market tušu.
idemo tu desno, sam kaj se znak vidi. Ne? Oj. Vidi se, čekaj Sandi. Ode Sandi. Tak, eto. Dobar jutar iz Trebnja. Negdje na skoro 200 kilometru, već debelo pred jutro. Dečke, kak je? Pa dobro, Toplo malo je friško, ali Toplo je. Tropski malo more. Sandi, kaj si se tak zamotao? Ja moram znati ko se vozi u to selo. Cesta nam je valovita, uspone smo za sad onaj jedan veliki riješili i sad nam slijedi peglanje 82 km nam je do sljedeće kontrolke. Petrol, Logaticu. Ništa, evo, nećemo se tu dugo zadržavati, peglamo dalje, vidimo se. Se vam je zapila. Ne znam jel se ovo vidjelo na snimci. Srna je pa skoro kilometar trčala paralelno s nama. Mi smo čekali da konačno pretrči prek ceste. Idemo u pekaru. No, idemo. Hoćete? Hoćeš pekaru? Tražiš ti? Ne, ni treba. Na rotoru Sandi. Evo smo kratko stali u svitanje dana, ne treba samo juriti, treba i potrošiti minutu dvije na uživanje u ovakvim kadrovima. Šutirati.
Dobro jutro iz Logatica, s Molove benzinske. Najeli smo se, sad se grijemo ovdje ko gušteri. Noć je konačno završila, nije bila duga ko ona u Mađarskoj, ali bog me je bila duga. Na 250 km smo praktički nismo stali nigdje, kak spada mislim, ne da bi se negdje na toplo sjeli i možda kavu popile u negdje. Ti moraš reći da na autobusnoj stanici isto vani bilo bolje zima. Je. Dečki se smiju, ali s vanjske strane autobusne kućice je puno hladnije nego s unutarnje strane. Uglavnom, kako možete vidjeti, izašlo je sunce i atmosfera odmah bolja. Najeli smo se nečeg toplog. Sad imamo još svi litri poleza popit, tako da se napucamo još šećera i kofeina i bude ok. Sad nam je ostalo biti zadnja trećina puta. Zatica idemo prema Idriji, iz Idrije idemo prema mostu na Soči i onda se odtapčujemo, da sad ne filozofiramo. Mislim 38 sati, tak nešto. 3 sati ne Je tak nekako. Znaš kaj ti, zimske su zajeban jer su zima, a v ljetih često ne jebe kaj ima jako puno visina u sada.
Sandi, uspori! Bravo! Dale machos, venga, venga. Vodi još! Jele tabelj. Ovo Elga. Hadi vis još bir daha. Hadi vis. Pazi! Ja. Hoppa!
odlična. Prekrasna zelena, smaragdna, kako god hoćete, Soča. Na Napoleonovom mostu smo i pušta. Baš se čovjek nagradi kad dođe na ovakvo mjesto i da je teško, si umoran i pospan i glavan već pomalo, ali čovječe, super. Sad smo u biti na predzadnje kontrolke na Kobaridu koji je tu kilometar 2 niže i imamo još 60 km do finiša.
Pazi, ležeći. Au. Možda je prek, pa je tak... Prek je, sam je ta glasnik kaj se si... Pod... Jebim. Titin. Ok, tu smo. Može. Pazi.
Stigli smo. Dobar dan. Andrej, Bog daj. A to ste ekipa Vole stari, vole nori. Let iznad kmečkog gnjezda. To je kmečko, ne še tutti frutti. Kdaj bomo pa spali? Mislim, igra, res, pa si to Lijevo, ne? Rekli ste. Mislim da je to. Ovo ima nutra. Obično ima nacrtano gdje je za bicikl. Popazi nogu. Prednjem delu vlaka. Next. No dobro, nek pa bo. 2 minuti tam. Sam da vidim. Te mobitel. A vidiš tu pruga ide ispod. Bude, Ali imaš liješ ovdje se. 20 literne, čuješ, kanistra, obesička i stušira se 5 litri ti je dosta. Čuješ? All'Italia, va bene. Va bene. Che roba došlo. Varšavka brzina. Jer gledaj bicikle nacrtane. Samo dajte nička. Prije na odvršte. Besiti, jer ga moramo besiti, kužiš. A ne bi ga tak tu ostaviti? 7 metrov bo to. Moraš? Dobar dan. Tu si sedmi. Tu si gore. I da sam tako. Pa mislim da na